وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لله العلي الشافعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لأن الله يعطي درجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركات الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سورة في خير سورة وعافية مسجد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الرحمن يا سيد محمد بن عامر ذكرك الحسن وزوجته بأن الله يرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويرفعهم بأسرارهم وأسرارهم وعلوم بركاته الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بفضيلة السيد أحمد بن محمد بن علي المالك الحسني وفيه يوم الدين بمقتدى وبأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم ويعظهم ويخوى بمولاته والجماعة وتلاميذه في خير ولبس وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد 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 صلى الله على النبي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم اللطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله يا لطيف بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يلطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا قديرا بخلق قلوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين قلت بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الآن بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عليم السر منا لا تكشف السكر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا اللهم يا ربنا cukupana lokerono berasake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali ya rabbi bil mustafa lil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah irhamna anta maulana Allah taqabbalna malana ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقلنا بسر الفاتحة ومسلما على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد معاشر الحاضرين جماعة صلاة العشاء rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan taklif dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sholat isya berjamaah. Pembekalan dari Allah yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu mengerjakan sholat lima waktu. Alhamdulillah kita bisa kerjakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah ibadah dan ada istilah ubudiyah. Ibadah dan ubudiyah ini diambil dari akar kata yang sama, ibadah. Akan tetapi dalam maknanya sangat berbeda. Ibadah seperti kita mengerjakan sholat isya, ini ibadah. Melaksanakan suatu aktivitas dengan berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Sekian banyak orang yang beriman pada Allah, masih ada yang belum beribadah. Akan tetapi orang-orang yang sudah beribadah kadang belum mampu melaksanakan ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah adalah menerima perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan menerima tanpa ada perasaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut sedang diuji ubudiyahnya oleh Allah. Seperti saat ini kita diuji ubudiyah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi goncangan bumi yang kita tempati sehingga berantakanlah rumah-rumah yang kita tinggali. Sebagian kita ada yang meninggal, sebagian ada yang sakit, sebagian kehilangan hartanya, kehilangan rumah dan segala macamnya. Ini adalah ujian ubudiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak orang melaksanakan ibadah, lulus dalam ibadahnya, akan tetapi tidak banyak orang yang lulus dalam ubudiyahnya. Nah, karenanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, maka harus memadukan antara ibadah dan ubudiyah. Seseorang kehilangan rumahnya, seseorang kehilangan orang yang sangat dicintainya. Mungkin kalau tidak ingat Allah, maka seorang itu akan bisa stres, ya, bisa gimana? Kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan tempat tinggalnya. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji ubudiyah kita. Berbicara tentang ubudiyah di zaman dahulu, di zaman Mesopotamia atau tragedi Baghdad. Saya cerita sedikit. Tragedi Baghdad di mana orang Islam dibantai di kota Baghdad. Siapa yang membantai? Tentara sipil dari Tartar. Jadi umat Islam dihabiskan, dibumi hanguskan, dibunuh semua. Tidak hanya laki-laki tapi perempuan, anak kecil dihanguskan. Bahkan karya tulis ilmiah para ulama di masa itu dimusnahkan. Dan bahkan yang lebih mengenaskan lagi, mushaf Al-Quran, kitab suci umat Islam ini diambil, dihinakan, ditali, kemudian dikalungkan ke leher anjing. Kitab-kitab umat Islam dibuang di sungai Dajlah. Kalau saat ini sungai Tigris, dibuang. Saking banyaknya kitab yang dibuang, sampai-sampai sungai Dajlah atau sungai Tigris itu bisa dilewati oleh kuda. Bayangkan, saking banyaknya kitab yang dibuang, sampai bisa dibuat jembatan. Warna air, udah nggak apa-apa, nggak usah itu. Sampai warna airnya sungai itu warna tinta.
tersebarlah berita itu ke segala penjuru. Ada seorang ulama dari Mesir yang bernama Syekh Afifuddin. Mendengar cerita itu nangis dan nangis dan ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebijakan Allah, perlakuan Allah diprotes. Ya Rob, kata Syekh Afifuddin, kau tahu ya Rob, di Baghdad itu semuanya mayoritas Muslim, tidak ada orang bersalah. Kenapa kau bumi hapuskan? Kenapa kau uji seperti itu ya Allah? Dengan kesedihan nangis akan tertidur. Di dalam tidurnya didatangi seseorang, diberi secari kertas, disodorkan yang tulisannya itu Da'il i'tirad famal amru laka walal hukmu fi harakatil falak. Yang artinya begini, tinggalkan perlawanan, tinggalkan melawan Allah. Karena pergerakan alam semesta ini bukan menjadi wewenang dan urusan. Gitu. Di dalam mimpi ini saudara kertas itu. Wala tas'alillah an fi'li. Dan jangan kamu bertanya kepada Allah tentang perbuatannya kepada kamu. Jangan kau tanya mengapa Allah berbuat begitu. Faman khudu min lujjatil bahri halak. Karena barang siapa yang masuk ke dasar lautan maka dia akan mati. Baru kemudian menyesal, ya Allah, saya ditabrak begitu. Jadi dengan adanya musibah itu berarti kita sedang diuji ubudiyah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selalu berhusnudzon kepada Allah, maka dia bisa lulus ujian. Kita berharap bahwa kita adalah orang yang lulus dalam ibadah dan lulus dalam ubudiyah, sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan maksimal. Dan untuk bisa lulus dalam ubudiyah ini tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Perlu sekali menguatkan keyakinan kita, membimbing diri kita agar mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah lakukan itulah yang terbaik. Sekalipun Allah tidak wajib memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi apa yang diberikan Allah, apapun perlakuan Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan kita harus meyakini itu. Berhusnudzon kepada Allah. Sekalipun Allah tidak wajib memberikan yang terbaik kepada hamba-Nya. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi man la yasluhu lahu al-ghina walau afqartuhu lafasadaha." Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku orang yang tidak baik baginya kecuali kekayaan. Jika dia aku beri miskin, lafasadaha, maka akan hancur berantakan hidupnya. Jadi memang ada orang itu ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia dijadikan orang fakir, maka hancur hidupnya. Sebaliknya, inna min ibadi man la yasluhu illal faqr walau aghnaytuhu lafadha. Sesungguhnya di antara hamba-Ku juga ada orang-orang yang tidak baik baginya kecuali kefakiran. Walau aghnaytuhu lafadha. Seandainya aku beri dia kaya, maka hancur hidupnya. Jadi kaya dan miskin sama-sama ujian. Senang dan susah sama-sama ujian. Tambah dan berkurang harta kita juga sama-sama ujian. Dan itulah perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapinya? Kita mempercayakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita.
Itulah yang diajarkan para ulama agar kita selamat dan lulus dalam berubudiyah. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.